melu ngono ki ya melu mlaku Mas. Pengolah tol. Melu agensi ini ya. Ya, agensi terang iki bapak jam. Oh, kasih dia liyane. Oh iya, itu yang barang satu. Macamnya pena, super pena. Liyane kuwi lho. 10.000, top 10.000 sapa? Sapa? Aku mau Bu. Ora, ajarne tak pakai bisa tadi. Tapi bolo, tetap. Tetap bolo.
Perform in Solo Projection Collaboration with Pakai and Lagend.
diorek bola. Enggan. Sama. Delok. Yo. Bisa lisan. Kedap ora kena nek kene. Kedap nih, Kron. Bukan. Dapat